سلام تعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تግራይ نقطري ساعة 6 فران زحزنا معلتاو زيناتات حيزنا قريبنا لنا زيناتات ساعات بمراح انا تخلت خفله بملكت ቋንቋ سلام هايلو مسمى لاسوميا ستوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم صانحت كنغبرينا سامو داتا مسنا صانحكم كتكتاتلو دما بخبر عديمه فلماي نغبرو مجمار هاغراو فتنا 10 تخلت خفله تمارو زملكتيو بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده نتفتنتي تمارو 10 تخلت خفلي سناي عدل تمنيوم 23 سنه 2017 عام تمرت اب زجمره هاغراو فتنا 10 تخلت خفلي غزاو ممحدار تግራይ بزمحدرن ابيات تمرتي لعلي 36 شح تمارو كم زفتنون تغليصو هافتوم غبر يوحنس كم سعو كاربوي بريزيدنت غزاو ممحدار تግራይ ليتنال جنرال تادس ورده ببرك هاغر يوهب زلو هاغراو فتنا 10 كفلي اب يونيفرسيتي مقله قصر اريد ترخيبهم نتفتنا بعلا جميرهم اب كبيد بسلا كويناتن زي ترغاغع كونتاتن خوينهم نزفتن زلو تغارو تمهرو 10 كفلي دما سنا عدل تمنيوم كبيد غزي خوينا يمزفتون زلو ناي تراما غزي زي تفتر زبالو لغزي زي تراغاغ غزي كوينا يمزفتون زلو او خمزي تفتنا زي مصحب طعمي نعم ون بطعمي زدناو نتمنعهم تغاطاتي لو مغزي درجة ذو صحو ولدي ممرانون حوي خوري قالني أبز حلفة عمت عم حلف حيش زولنا نيرنا بهاجر درجة بمن تصار مالتي نايت مرت درجة وردي الخمسة اللي في التي لو مزرونون بتي زل خنطات دحان كحالفنا لي يصب بهاجر درجة زل فترة ملا أنا هاجر تفتن تصب عدل نملا تግራይ ኮይኖም ኣብ ፀባ ኮይኖም ዝፍተኑ ዘለው ተማሃሮና ድማ ወለዲ መምህራን ونكو حقكم طرح زي كنا صبوا عدلون يمنا حلف بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس غوعش اتم حزف تنزلوا تمهارو كلا عامه يونيفرسيتي كونو زنبرو مخانم بمزخر اب تحت غزاو محدار تግራይ كاب زركبه ابيات تمرتي لعلي 36 شح تمهارو هاغراو فتنا كم تفتنو غليصوم ب 2012 عام تمرت تاشعي كفل زنورو تمهارايم نفتشع غزي لعلي 94 شح زخونو ناي تاشعي كفل تمهارو نيرومنا ነገር ግን حزنا وزفتنا زي زوصحو 36 شحن 300 طرح حزنا يونيفرسيتي خالي عامت كون زنورم تمهاريم حزي زفتن زلو ስለዚህ ዝባኸነ ግዜ የለ ማለቲ ግን ዝባኸነ ግዜ ፍተምና ተማሃሮ ዕድመ ጥራሕ አይኮነስ እንደገና ዝባኸነ ተማሃሮውን ኣለውና ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት 94 ሽሕ ዝነበረ ተማሃራይ ሕዚ ትሕቲ 50% ኢና ፈተና ቀሪቡ ዘሎ ስለዚህ ተኸይዲ ኣብ ከይዲ ክንደይ ብትዕድል ግዜ ምንውሑ በቲ ኩናት ምክንያት ክንደይ ተማሃራይ ከም ዝጎደለና ውን ዘርእዩ هاغراو فتنا 12 كفلي ببركه هاجر اب يونيفرسيتات يسالط ملاو زفلط خوينو يونيفرسيتي مقله اخل مدلاو غيرو فتنا كم زجمره مكتل اكاديميك بريزيدنت ات يونيفرسيتي دكتور عبد القادر كدر افليتوم يامنا لما انت هم زراهم كلهم بسرعه جميره ملو زي لك جمر ياو يونيفرسيتي تو اساينمنت እና ተዘጋጀ የጸኒሑ በመኖሪያ ቤት በምግብ ቤት እና በተም መፈተን ክላሳት በሙሉ ቅንጅት ልክልዮም ብና ዩኒቨርሲቲው ነበረ ስራعتي እናጋበደ ጸኒሑ ያው ቀዳም بنورمال አቀባበል አገርና ተምተማሩ ተቀበልናዮም በብዶርሞም በብልበልዑ ለምግቤ ለፍተን በፊ በኦሪንቴሽን ሙሉ ይና ሰንበት ያው ለማንቲ ላፍሰና ፈተናት የምለው ማለት ያው ከም ዝራሁም ታይ ፈተና አለ ስከተማ ብለኹን ተጀሚሩሉ سنة 23 2017 عام تمرت بتمهارو تفطر ساينس جمره فتن 10 كفلي قصال سوم دما نتمهارو محبراو ساينس كم زوهاب نمفلات تخايلو نحد شحن حدميتن حمسان شمبون تمهارو تفترو ساينس هاغراو فتن 10 تخلي اب يونيفرسيتي راياي وهاب كم زلو تغليصوم اب زمانه تمرتي 2017 عام تمرت تمرتهم ككتاتلو كاب زصنحو 580 كلستن انستيو زركبهم حد شحن 309 تمهارو اتوم حدميتن 4 تمهارو بزي تفلاليو مخنيات نفتنا كم زي قربو زغلصو طمات تمرتي محبراو غداي زوادو تግራይ ممر سمان مولا اتوم 668 دما ببينه مرب كم زفتنو فليتهم بمحبراون تفتراون ساينس بتغلالا 3354 تمهارو كفتنو تثبيت كم زغبر زفلطوتهم حلافي كيدي فتنا سلاماوي بزخونه منغدين مززام قدم مدلوات موغانو حبيروم كبل ريبورترنا سناق محمد صبصيبوم
ካብ ፈተና 12 ክፍሊ ከይወፃና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ልዕሊ 4000 ተምሃሮ 12 ክፍሊ ሃገራዊ ፈተና ይፍተነለው ኣተሓባባሪ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣይተ ሙልጌታ ስዩም ብመዳይ መደቀሲ ምግብን ሓለዋ ጸጥታን ሰላምን እኹል ምድላው ከም ዝተገብረ ብምሕባር እቶም ተፈተንቲ ተረጋጊዖም ክፍተኑን ልዑል ውጽኢት ከምጽኡን ትጽቢት ይግበር ኢሎም ከም ጸብጻብ ሚክያስ ታፈረም مبل 37 عامت زخري سماتات تنذكر حدنتنا بمتنخر زي تملسو بهراو ربحاتات حزب تግራይ ንምምላስ زياده نسرحሉ ኢሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያው ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ አማኑኤል ሰፋ ኣይተ አማኑኤል ነዚ ዝገለጹ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ፍሉይ ሽሙ እምባሓኽፈን ንዝኽሪ ሰማዕታት ዝተሰርሐ ሓወልቲ ኣብ ዝመረቕሉ እዋን እዩ ተስፋ ዝገዓስበ ዋዲዶ ዮሐንስ ብርሃነ ድማ ከምስዑ ካቅርቦ እዩ مبل 37 عامت زغر سماتات بوردا العلاي قرارو طابيا حخفن توكلتي غزاوي ممحدار تግራይ امار حيل تصصታ تግራይ نبرتي اتا وردان نبرتي كتما سلخلخان اب استرخبلو تذكروا اما حداري وردا العلاي قرارو ايت دسالي غبرتنسايم انتلاو حزب تግራይ استخفل مسواتي مذكرتا زخون حولتي ممرقو سماتاتنا نذكرنا مننتنا كم حزب قصل ترغم زهبيلم اب تግራይ ببغزيو كور مسواتن زخفل جغانون مذكر طرحون ايبونن تግራዋይነትን ትግራዋይን بدمن مسواتن ወለደታት ዓቂቡ ከም ዝጸንሕ ንቐጸልቲ ወለደታት እውን እንተኾነ ንኽብሪ ንመንነት ንገዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘወድቕ ኩነት እንትገጥም ከም ኣያታቶም ተሪሮም ብጅግንነት ክቃለሱ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ሙዚየም ኮይኑ ከገልግል تحسب زغبري ابت زخري زترخو مقتل بريزيدنت غزياوي ممحدار تግራይ ايت امانيل اسفا لما عمت نذكرو زلنا معلت سماعات زي تملسو بهراو ربحات حزب تግራይ نمملاس حدنتنا نطنخرلون زياده انسرحلون يلم اب تحت ورارت زل حزبنا نولاونتنا نحراي وصن كم مربتو استفناقل استسدت حزبنا مربتو يتملسن نستفصملنا جنوسايد فتحن لعلنا تحقنا يترغاغصن زعانون نسوررن محور ايكونومي تግራይ كحساي رخبن حويت داك مهنصاتن ايتغبرلون بدمر ابزوان زي هلونا ندحننا تنزب تግራይ ገና መሊኡ ይተረጋገጸን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ከቢድ ስጋት ይዘሎ ስለዚህ ህዝባዊ ዕላማ ኩሎም ስዋዕትና ኣብ ሸቱ ንምብጻሕ ኣብዘዋን እዚ ቃልና ንሕድሰሉ እዩ كل شاب حزب تግራይ نسلام قرب يزبلو ايت امانيل منግስት ፌደራልን አደራደርቲ አካላትን ንጻውዒት ሰላም ህዝብ ትግራይ ምላሽ ክቡን ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ክምልሱን ይግባእ ኢሎም ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ይኹን ኣብ መዕቆብ ጣብያታት ኮይኑ ህዝብ ትግራይ ንሰላም ይምሕጸነሎ እዚ ሰላም ናይ ሰላም ምሕጽንታዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምዖን እዝኒ ክህቦን ግቡእ ምላሽ ክህቦን ይግባእ ኣብዚ ህዝብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰላም ጻውዒት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ኮይኑ ነዚ ሕቶዚ ኣብ ግቡእ ክበጽሕ ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልሲ ክገብር እዩ ምስ ኩሎም ብሄራዊ ዓቕምታትና ኮይና ማይን ጸባን ኮይና ስጋት ህዝብና ክቕንጠጥ ካብ ልብና ክንሰርሕ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍሳ ኪዳኑ ሕድር ሰማታትና ንምፍጻም ቀዳማይ ምርጫና ሰላም ይድሕር ምባል ምልእቲ ትግራይ ናብ ትውልዲ ክነሰጋገር ድማ ትውልዳዊ ሓላፍነት ኣለና ኢሎም ኣብዚ ዘለና ወለዶ ናይ ዝሓለፈን ሓድሽ ወለደን ትግራይ ትቆራረስ ትግራይ ክትሸራረፍ ብህይወት እናሃለና አይን ፈቅድን ዝብል መልእኽቲ ዝሕልፍ ክብሪ ሰማዕታትና ንኽብር ዘለና እቲ ሕሉፍ ወለደ ዘረከበና ንሕና እውን ነታ መጻኢትን ቀጻሊትን ትግራይ ከም ተጋሩ ምልእቲ ትግራይ እምበር ተቆራረሰት ትግራይ ክነርክብ ንትኻሊእ ወለዶ ፈቃደኛ ሃዝ ዘይምዃንና እዚ ኣጋጣሚ እናገለጽኩ ክሻዕ ናይ መጨረሻ ደም ነጠብጣብናን
كناي مترشا خبرت هوتنا نقبر حدرا ناي سماعتنا ينطلم أبومبر ودب حوحات دكتور دبرتسيان جبر مكائل جزاتاوي حدنا تجراي كرجاجسن تمزابلتي نبى مربطهم كملسون ودوم سلاماوي بلتكاو قالسي أحيلو كم زقصللو أرجاجسم كلهم سوادنا حزبوا علامة معوات نغوري وطول كيس السعو كل مدام مسواتي نخفلوا سفولي تاريخ جعرونا يوم أموداتها بزمعتي يعزم سواتنا بخبريز عرفولون حاولت كلهم سوات ولدتها تقاو قارسنا نزبا مغتران نتمرق عدر سواتنا ينعبرن يلنا لا لاو بزاتنا وحسن مقبارن تمزابلتنا بمسارة سمع بريتران مملاسن عادنتنا حيلنا سلامون بوليتاون قارسنا هنكسل يقبا عدر سواتنا ينعبرن كبرن مقوسن جيغان سواتنا أبتي الزخري نسدرا سواتن حربانيتاتن أفلطو شلمات توهيبو أب وردا سجد طابع ددبيت من تهالوات حزب تجراين مريت تجراين مسواتين يزخفلوا سماتات تجراي سكرينهم ناب مكان مقابر كعرف تجرلو تسفاز قعس بي زواردو صبصاب تسفاي تادسه كم سعو كاروي ካብ ከተማ ደደቢት ኣሳት 10 ኪሎ ሜትር ንኣንፈት ምዕራብ ተጓዒዝካ ኣብ ገማግም ተከዘ ትርከብ ፍሉይ ቦታ ጸሊሞይ ኣብ መወዳእታታት 2013 ዓመተ ምህረት ከምኡውን ኣብ መወዳእታታት 2014 ክሳብ ወርሒ መስከረም 2015 ዓመተ ምህረት ወረርቲ ሓይልታት ሩባ ተከዘ ሰጊሮም ንምእታው ኣብ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኩለ መዳይ ጻዕሪ ንምምካት ኣብ ዝተገብረ ቃልሲ ኣብ ጎቦታት ሽንጥሮታትን ሜዳን ጸሊሞይ ረዝን መስዋዕት የተኸፊሉ እዩ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ነስር መምሕር ዕላማ ሰማዕታት ንኽሳኻዕ ተጠቃምነት ስድራ ስዋዕትን ሓርበኛ تاتن مرقاس يسرح الليلهم. دم مثلا تتكامل حرياتنا بتجبر نمترجم استفاد عليه من كساسات أو زكبرولو كوينا تكون بخالي وجن دماء مخنياتات مخزه زو تجراي بأجواو من سيف زي ركوب كوينا نكايد زلناي. سلزوجنا مبل سراسان شو عتن عمت مع السماعاتنا نتذكر عرازي وتهزنا حراز وصلوا تمزالتنا دخلناهم تعلينا مرنتهم زملسلو جزءاتها حدنتنا زرقاقص له كتاس أمسراتها بهراوي روحاتات تجراي تمساسالي الرادع بمحاز دبلوماسياون بوليتيكاون قالسن نكايدلو خوني جبا ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተማኔላ ሰፋ መንተ ትግራይ ዝሓለፉ ሰማዕታት ዝድበሱ ምርግጋጽ መሰልን ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሙሓስን ናብሮኦምን ስድሮኦምን ግቡእ ደገፍን ትንገብር ኢሎም ጀጋኑ ስዋዕትና መንታ ክብርን ድሕንነትን ትግራይን ህዝባን እዮም ተሰዊዖም ንሶም ብመስዋዕቶም እዮም ኣኽቢሮምና ንሕና ድማ ሕድሮም ብምሓስን ቃልና ብምሕዳስን ኢና ነኽብሮም ሕድሮም ብጣዕሚ ግልፂ እዩ بتعم بزح زربان الزرابي كاري خون جنتان حدري كل تأيين حنتي استسووا له هزوا وعلامة هزب تجراي أبتحت ورر تقينو حراي وزن لولاونا تجراي أي تخبرن هزبنا تفنقيلون تصديتنا حصار مكراي نبرلو سلازي هلونا دحننا مسلم بهرا وروحاتات هزب تجراي جناي ترجع جزن سلازي هزوا وعلامة ومزيو زي قدام النزوه هو هزوا وعلامة أبشو التوم مصح حد حدري كان العلماء نسم كم سوا ملكه هي وزنا ورام سلازخونو نابرو من صدرو مني صدر اللوم زون صدرا سان تمرتي سان مغبي سان حكمنا سان كدان سان مسللي كيبتنو ببزخالنا يببخابينا نعاتهم بكنخان كالي حدري مالتي أبومبر وده وحات دكتور دبرتسيان جرو ميكائيل بوغنم سمعت هزور قل العلامة نختجور بهراء وروحات هزو تجرا كراجس سلام وبوليتيكا وقال ست أنا خيرك قصة لجبايلهم. أبزي معرفة سكرين سوات أنا مقمع سنة سرعات نكون عاولت نقمت لهم ذلنا سوات بيدوجس اللي موين كبابيون هلاو تجراينا هزونا وحسن مقبار لا لونتنا كل مدى وروحات هزو تجراين من الرجاس كوه وتم ضخفوا لسواتنا نمذكرن حضرهم كم دين عبرن قالنا أطلع معلتيا. أب صلي موج تجبر وج أبل الحزبنا جونوسايد كي أصل وررتن مكلهال حزبنا نمرحان تهفلك كور مشواتي بس معلتي يعسم تسواتنا بهبريك عارفون مسرت حاولت انت نعمتن كوينات ديلينا انت يكونس لا لون اجزاءتنا وحسن مقبارن تمزابلتنا بمسرت سمع بريتران وملاسن حادنتنا حيلنا سلامون بوليتيكاون قالسنا نقصل مخانا نقول فتاوي أجسنا دلايس سلامنا دقيم ناون نزها ندلي
ممحدار وردا سجدن حربኛታት ስራ ዕድል መፍጣርን አውሮት መንበርን ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ምህላው ዝገልጹ አመሓዳርታ ወረዳ ዘራይ ሃይለም ተጠቃምነት ስድራ ስዋዕትን حربኛታትን ተጠናኺሩ ከም ዝቀጽል ሓቢሮም ብዝተፈላለዩ ዳታት አመሓደኑን ንሓርበኛታትና ስራ ዕድል መፍጣር ጻዕርታት ተገይሩ እዩ ኣብ ከተማታት ብግዚያውን መስርሕን መሸጥን ከምኡውን ኣብ ገጠር ብሕርሻ ን2160 ሓርበኛታት ን1545 ሄክታር ናይ ተሓራሳይ መሬት ንሓርበኛታትን ተዋሂቡ እዩ መንበር ዝምልከት ኣብ ገጠር 20 ን1529 ኣብ ከተማታት በትናይ ሓድሽ ሓርበኛታት ክልልና ዝወፅኦ መምርሒ መሰረት ኣብ ደደቢት ሎሚ ዕለት ንሓርበኛታት ቦታ ናይ ዝቕመጥ እምነ ኩርናዕ ሓዊሱ ኣብ 8 ከተማታት ወረዳና ን1058 ሓርበኛታትና ገሊአን መንበር ዝዓደላ ገሊአን ድማ ከይዲ ዘለዋ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምልዓል አስከሬን ሰማዕታት ትግራይ ስድራ ሰማዕታት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዚያዊ ምሕዳርን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ተረኺቦም ጥንታውያን ገዳማትን ካልኦት መስሕባትን ቱሪዝም ዘለዎም ጸገማት ፈቲሕኻ ንምዕቃብን ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ንምውዓል ከም ዝሰርሕ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ኣብ ወረዳ ኣምባሰኔት ዝርከብ ታሪኻዊ ገዳም ውቕሮ ኣብ ዝተኸበረ ዓመታዊ በዓል እዩ ንጸብጻብ በላይ ሽፈራው መርሃው ተስፋይ ኣብ ወረዳ ኣምባሰኔቲ ጣብያ መስማዕ ቁሸት ውቕሮ ዝርከብ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሃነጸን ብዙሓት ሓርግታት ዝወነነን ጥንታዊ ገዳም ማርያም ውቕሮ ዓመታዊ በዓሉ ኣቦታት ሃይማኖት በጻሕቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ እዚ ታሪኻዊ ቅዱስ ገዳም ብላዕሊ ዝሕረስ ግራት ቅድም ክብል ድማ ዕዳጋ ውቕሮ እናተባህለ ጽዋዕ ማእኸል ዕዳጋ ኣምባሰኔቲ ዝነበረ ካብ ከውሒ ዝተፈልፈለ ጥንታዊ ገዳም ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዘይነጽፍ ፈዋሲ ማይ ጸሎት ዘለዎ ቤተ ማፈድ መንበረ ንዋተ ቅዱሳን ምቋም ንግስተ ማርያም መቃብር ቀዳሞት ኣበው መንበረ ታቦት ቤተልሔም ብሓብሊ ዝድይብ በዓል ደብሪ ክልተ ቤተክርስትያን ብዘገርም ጥበብ ቀዳሞት ወለዲ አብርሃ ወአጽብሃ ዝተሃነጸ እጹብ ድንቅ ገዳም እዩ ክብሉ ቆመስ አባ ገብረ ጻድቅ ይገልጹ እዚ ሰብሃኒ ጽዎ ክባዕላ ይወደ እግዚአብሔር ዳምበር አፍትም ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ አባቶም ሓዲሩ ሰሪሖም ወትክክል ገዳም ማርያም ውቕሮ ኣብ ውሽጢ ቤተ መቕደስ ዓመት ሙሉእ ዘየቋርጽ እሞ ድማ መሊኡ ንደገ ክፈስስ ዘይኽእል ማይ ቅዳሴ ዝሓዘ ጥንታዊ ገዳም እዩ ዝበሉ ሊቀ ጳጳስ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል እዚ ታሪኻዊ ገዳም ብአብርሃ ወአጽብሃ ከም ዝተሰርሐ ገድላት ከም ዝሕብሩ ይገልጹ ገድለ አብርሃ ወአጽብሃ ገድለ አቡነ ዳንኤል ዘቆርቆር እዚኦም ክልተ ገድላት እኳ ብደንብ እንተንቢብና አብርሃ ወአጽብሃ ካብ ከውሒ ፈልፊሎም ካብ ዝሰርሕዎም አብያተ ክርስቲያናት እቲ ናይ መጨረሻ ዘመኖም ዝሰርሕዎ ቤተ ክርስቲያን እዚ ገዳም ማርያም ውቕሮ እዩ እቲ ገዳም ካብ ኩሉ ፍልይ ዘብሎም እብነ አድማስ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ገዳማት ዝተሃነጸሉ መሳርሒ ኣብ ባዕሉ ምህላው እዩ አቡነ ናትናኤል ዘረዱ እዚ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ዝተሃነጸሉ ማተርያል ابن أدماس زبحل አብኡ ተንጠልጥለለው ውጭ ابن أدماس ማለት ንዝጸልም እብንስ አቅርብ ተብልካሉ ከም ሽምዓ ዘቅልጥ እዩ ጥንታውያን መስሕባት ቱሪዝም ዝወነነ ጥንታዊ ገዳም ይዝበሉም ምእመናን እቲ ከባቢ እዚ ጥንታዊ ገዳም ክዕቀብን ናብ ረብሓ ክልወጥን ድማ ክስርሐሉ ይግባእ ይብሉ ብቅርጹን ብቁመቱን ጥራሕ እንተይኮነስ ቤተ መቅደሱ ካብ ባዕሉ መንበረታቱ ካብ ባዕሉ መጋረጁ ከይተረፈት ካብ ባዕላ ተፈፊለያ እንደገና በዓል ደብር ቤተ ክርስቲያን እዩ ናብ ወረዳ መሓለፍ ዝግበን ሃለ ዘይ ምስናድኒዮ ክንስንደልና ከም ታሪኽ ክንዕቆለን ተታዕድዩ ተታፍጥዩ ብዝለዓለ መንፈስ ክፋለጥን ክርአን ዝግበኦ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ኣብቲ ገዳም ዝተረኸቡ ሃወፅቲ ቦገኖም ኣብቲ ገዳም ብርክስ ዝበሉ ጥንታውያን ሓድግታት ከም ዝተዓዘቡን ካልኦት እውን ነቲ ገዳም በምህዋጽ ታሪኽ ዓዶም ክፈልጡን ክስንዱን ከም ዘለዎም ይዛረቡ ባየውበት ጊዜ በጣም ተገርም ያለው ናብዚ ገዳም ንፈለማ ዋንየ መጼ መስራഖው ድማ አዝየ ተገሪመ ጥሩ ነገር ነው ያዩት ለመንፈስ የሚያስደስት ነገር ዝገርም ታሪኽ ርየ ካብ ከውሒ ከምዚ ዓይነት ህንጻ መንፈስ ዝሕድስ እዩ ከምዚ ዝበለ ታሪኽ ቦታ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር እና መጸና ክንጉን ድማ ይላቦ ኣብ ወረዳ ኣምባሰኔቲ ሸውዓተ ታሪኻዊ ገዳማት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምባሰኔቲ ኣይተ አብርሃ ወልዳይ እዘን ገዳማት ናብ ረብሓ ንምልዋጥ ኣጋጢሞን ዘሎ ጸገም ማይ መብራህትን መንገድን ኣብ ምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝርከብ ኩሉ ክረባረብ ጸዊዖም ምስ ዘሎ ታሪኻዊ ትሕዝቶን ታሪኽነቱን ዘቕፀረ ዘመንን እንትወዳደር ብዙሕ ድጋፍ ዘይተገበረሉ
بمسارة لمعتهم زي تدقف قدام سلازخانة زيوم نمفتح كلل بيرو باهلن تريزمن زملكتكم تولرتي سبهافتن حزبن ممحدارن وردانا تحابيرنا كنفتحهم بزقات أموزعلت صاوعيتي كقرب يدلي مقتل حلافي بيرو باهلين توريزمن تግራይ አይተ ሃይላይ በየነም ቀዳሞት ወለድና ካበ ቆርበት ብራና ካበ ከውሒ ድማ ወራ አብያተ ክርስቲያናት ታኒጾም ታሪክ ሰሪሖም ሓሊፎም ዮም ሓደ ካብዚኦም ድማ ጥንታው ገዳም ማርያም ቆሮ እዚ እዩ ገዳም ንኽዕቀብን ናብ ቁጠባው ረውሓ ኩዕልን ከም ስራሕ ድማ ገሊጾም ከም ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዓቅሚ ብዝፈቀለልና ድማ ኣብ ኩሉ ጫፍ ትግራይ ዘለው ተዳህሲሶም ዘይፈልጡ ግን ድማ ከፋለጡ ዝግቦም مكان حركات تكنيكاو دغافات بمغبار مس ممحدارات تولنتن كومو دما مس ابيات امنت ناتنا ببنا ام مسرح حلنا ቤተ ክርስቲያን በዓልና ቆጸረት ማእከል ድኽነትን ድሕረትን ዘይኮነትስ ማእከል ብሮት ክትከውን ከም ዝግባእ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ተሓሳሲቡ እቲ ቢሮ ነዚ ዝበለ ደብረ ደናግል ምዕራፈ ቅዱሳን ዲበ ኩሉ ገዳም ቅድስት ማርያም ኣብዚ ተኸብረሉ እዋን እዩ ደረስ ብርሃነ ተወሰኸሎ بتنتاونتو زنوح عدمه كم زلو زنقرلو دبر دناقل ومعرف قدسان ديو كلهم قدام قدست مريم هنسات بيتان قداس يبيتان تخبيرهم زي منفساو بعال مخبار كباد ديسا وحاويسو بزحات هاوستن امنتن زتساتفو هينهم قصاون منفساون حادقتات تقراي نبرو حاكو علو حقوبن كلالوين يقبا يولهم إننا صنيحتنا عمت مملس تسوها ليو بوتا خالة تقوني ولا هلا خايمانة كالت فلت بزحات بتكريستيانات بزحات قدامات نيونا يوم تقرأ أو تقرأي كن نماريم ديبو قدام عندنا حد شيو عم زرقوا بالطعم دس ليفل تسقى لوز حلو بتكريستيان بطعم قدسات بوتات قدسانا ديتات للو اللي قدامينا بزقات أمين كلهم أوج لهم ولا وش تعدل لهم ما تيهم كتريقوا بسم إخزابير إلا وبكم أفتقرأ زي اللو قصتات قدامات يلي بأمني يخون بخالي يخون صرات تسرح بولدي بتفطره ليه تسرح قدامات يلي مو زي سلام زي خبر زي خقونا زي خالي إن بس تخمص أتخين كن زي سلام سكعريلنا له زون بتركاتنا عنا نيوم زون كاب عنا تنتصيلهم لتقرأ صلاة الخون والله يمان تمليسهم بيمان إذنهم الأخ زي هير يتحاصموا يمان تمليسهم سلام تعارقهم لعدهم كابتلكات يوم كان نحن نحوت كأنش متى كعبيل لي كأن ومبرك عبيل لي وطيهم تزل تفعنا على مليسهم لحمش تعمد تفعنا على جذاب كين ده تقمتوا خندي عرقتات خندي عقورات خندي سوارات خندي دسات خندي بطات والأول ستي وسئلهم كابريك إتداري أم تعمد نيولا أتم لملصق ورم تندعينا بس حفتي يللنا عزوم قدامات يوم نعم فساو حفت خنا نا سجاو حفت خنا مالتي نا كلنا ايدينا لك تسرحنا له بطعم عبي حفتي لنا الى كما انا الحسب قمس ابا غبرجدان غبرج ورغس منكسنا ماخل تمكرو خوينو حبرتسب زتقم تغبار كم زخونه حبيرم نوعل راديو نخاله ون زرد نوعل تمهر نخاله ون زمهر نوعل ناي صدق ابنت خوين نخاله ون ناي صدق مراح زخون مونوكسي مالتن بي دو اريمو سئل حيزو بيكتما او سله ماريام لا زوعل مونوكسي ايخون نسو يخون مونوكسي نكتل حلفيت بيرو بهالن توريزمن تግራይ ወይዘሮ ዘነው ሓልፎም አድባራት ወገዳማት ትግራይ ማእከል ስራሕን ለውጥ መነዋውረን ሕብረተሰብን ክኾና እየገዛ መንግስትን መዳርክታ አካላትን ከም ዝኾነ አገንዚበን በዓልና ቆጸረት ናይ ድኽነት ማእከል ለይኮነትስ ናይ ስራሕ ማእከል ድኽነት ተጥፍእ ስራሕ ተምህር ብልዕ በሃፈ ገጽኸ ከም ተባሃለ سريحة نوعلا مرأيا خويناس نخالو أتونا يسرح تمرت ترئي مخوانا زقدا مزحد عبي مسكري مو زهفتزي ناب توريزم لمعات كاوزي من معت رح ليكونس خالي محبرسة مسيو زوم مهرتتاتون عديقو كبابيناون قومنيو محبرسة تتكامل خون اللو من قدي هامي غيرنا أنا نسرح لبليو نايقصال قزعيونا لخون بدقيق استيفانس كمز تمسرته زنقرلهم أوردا أصبي طابيا قال أمين فليسمو حيل بحلا زركب قدام ديو كلهم دبر دناقل ومعرف قدسان قدست مريم بزحات منفساون قوساون قرستات زحاقف مخانم مرداء تخايلون
ፕሮጀክት ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት UN ኦፕስ ኣብ ወረዳ እንደመኾነ ጣብያ ስምረት ዘህነጾም ሓደ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ሓደ ጣብያ ጥዕናን ከም ዘመረቀ ገሊጹ ተማሃሮን ነበርትን ተኸባቢ በሰንኪ ኩናት ኣብ ትካላቶም በፂሑ ዝነበረ ዕንወት ንምፍታሕ ነዚ ተሃነጸሎም ማሕበራዊ አገልግሎታት ወነመስጊኖም ገብረመድን ተወልደመድን ከም ስዑ ካርቦይ ፕሮጀክት ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት UN ኦፕስ ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ጣብያ ስምረት ዘህነጾም ሓደ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ሓደ ጣብያ ጥዕናን ኣመሪቑ ነበርትን ተምሃሮን ወረዳ እንዳመኾኒ ጣብያ ስምረት በወገኖም ህንጸት እቲ ቤት ትምህርቲ ጣብያ ጥዕናን መስተማይን ዝበጽሖም ዝነበረ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ዝፈትሑ ምዃኖም ይዛረቡ ጸገማት ብዙሓት ነውሮም እዮም ዓዲካ ክላስ ሕጽረት ነውሪ ካብኡ ሌለ ከወንበር ኩሉ ነገር ካብኡ ሽንተት خذي تمسكن هؤلاء نبدأ عمل مسكنين. تومبر وين تفتحنا لنا خذي بتعمل صبق ومبر مصينيو صبق كلاس رمات تصرحنيو استموتشاشولنا نيو سلازم احنا ستينا تمهرنا أو صبق درجة وكعب زعبي درجة خلينا نصح يدلي. تعنا كلا دس دبل تعنا كلا تصرح له سلساي دما ماي مالتي عبد قنا دس دبل ماي تصرح لنا إنه بصرال مالتيو كاو قصر راعي درجة دما تليه مالتيو تليه زمان أو زخونة تليه تصرح له بتعم دس لناي خلت تبلوك بتمرتي تعنا خمزل بملؤ مسماي مشنتياتو بتمرتو مسماي مشنتياتو صرح لك ما يقولك على قاتلنا لما انت بتعمل تحقاس تسمعني ولد غاري حاليو خمزه ولا هنصا دهانص اذا سوايزو وصل لملم وصل لمعي غوردا احنا بدنبينا تقبلنا يمالتي بروجكت لمعات ودب حورات منغستات UN ኦፕስ ካብ ባንክ ዓለም ብዝረኸቦ 25 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ገንዘብ ኣብ 5 ወረዳታት ትግራይ ኣብ ዳግመ ሕውየት ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን መስተማይን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብቲ ትካል ኣተሓባባሪ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣይተመስፍን ኣብርሃም ኣብ ወረዳ እንዳመኾኒ ጣብያ ስምረት ኣፍቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝህነጾም ሓደ 6 መምህር ክፍልታት ዘለዎ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓደ ጣብያ ጥዕናን መስተማይን ህንጸቶም ተዛዚሙ ንህዝብን መምሕዳርን እታ ወረዳ ርክክብ ከም ዝተፈጸመን ይገልጹ እቲ ንሪኦ ዘለና ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ኢኩፕመንት ዘለዎ ብላክ ቦርድ ወንበር ዝተማልአ ናይ ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ብዝሓለወ መሰረት ተሰሪሑ ነቲ ሕብረተሰብ ሎማዓንቲ ኣረኪብና ኣለና እዚ ከምዚ እናሃለወ ተመሳሳሊ ኣብቲ ናይ ጥዕና ጣብያ እውን ልክዕ ስታንዳርድ ብዝሓለወ ብናይ ሚኒስትር ኦፍ ጥዕና ዝተዋሃበና ዲዛይን መሰረት ሰሪሕና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንግስቲ እናረከብና ንርከብ ተወሳኺ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ናይ ማይ ስራሕታት ኩላ ጠናቂቕና ሙሉእ ኣገልግሎት ከም ዝህብ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ ኣመሓዳሪ ወረዳ እንዳመኾኒ ኣይተሓየሎም ረዳኢ ብሰንኪ ኩናት ኣፍታ ወረዳ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ 98 ሚእታዊ ዕንወት ከም ዝበፅሐንን ነዚ ንምሕዋይ UN ኦፕስ ኣብ 3 ጣብያታት እታ ወረዳ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ዳግመ ሕውየትን ልምዓትን ዝምስገንን ቀጻልነት ክህልዎን ፀዊዖም ሙሉእ ቀዳማይ ቤት ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጣብያ ስምረት ተሃኒጹ ሎማዓንቲ ንምረቓ በፂሕና ኣለና ኣፍተን ክልተ ዝተረፋ ጣብያታት እውን ብተመሳሳሊ ምረቓ ዝካየድ እንትኸውን ብሓደ ክፋል ድማ ብክልል ቢሮ ጥዕና ዝስራሕ ዘሎ ዝተወሰነ ናይ ህንፀት ዝተረፎ ኣብ ቀረባ ግዜ ሙሉእ ልሙሉእ ክልቲኡ ናብ ግልጋሎት ዝውዕለሉ ኩነታት ከም ዝህሊ ሎማዓንቲ ዝረአናዮ ብተግባር ዘመላኽት እዩ ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ብሳላስ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ተጀሚሮም ዘለው ስራሕቲ ዳግመ ሕውየትን ልምዓትን ሕዚ እውን ሰላምና ብምሕላውን ብምጥንኻርን ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስግጋር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ትግራይ ድሕርና ፕሪቶሪያ ስምምዕ ኣብ ዳግመ ሕውየት ውሽጢ ዝሰርሕ ዳግመ ሕውየት ማለት እዚ ህንፃ ጥራሕ ማለት ኣይኮነይ ሰብና ላ ስራሕ ከኣቲ ምግባር ኩሉ ማለት እዩ ቀድሚ ኸዚ ድነበረኩም ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኮይንኩም ትሰርሕዎ ድነበርኩም ሕዚ ኣብዚ ሙቺ ኩነታት ኮይንኩም ድሕሸ ተምሃርያ ድሕሸ ትምህርቲ ቤት ትፈጥሩናኩም ማይ ኣብ ኢድኩም እዩ ኣፕል ኣብ ኢድኩም እዩ ተምሃሮ ኢድኩም እዮም بخوينات كل مداوي ما سيتز بتحن دق انستيو نمحواين اغري نمتكالن بالعلي 51 مليون بر اب 14 وردات تግራይ ዝተግበረ ስሪያር ፕሮጀክት ናብ ተግባር ከም ዛእቶ ቢሮ ጉዳይ ደቅ አንስትዮ ትግራይ አፍሊጣ ሸዊት ሙላለም ተወሰኸለዋ ቢሮ ጉዳይ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ንዝተግበር ፕሮጀክት ሲአር ኣመልኪታ ዘተሳሊጣም ኩሉ መዳይ ሕውየት ንምርግጋጽ ኣብ ልዕል ደቅ አንስትዮ ዝፍጸሙ ጥቃዓታት ንምትራፍን ውዳበታት ደቅ አንስትዮ ንምጥንኻርን ከም ዝስራሕ ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቅ አንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ይገልጻ ናይ ቢሮ ጉዳይ ደቅ አንስትዮ ዓቕሚ ናይ ደቅ አንስትዮ ውዳበታት እዩ
ሲቪክ ማሕበራት ክኾና ክእላየን ሓፋሽ ማሕበራት ክኾና ክእላየን ካልኦት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወዳበታት ክኾና ይኽእላየን እዚአን ትካላዊ ዓቕምና እየን ኢልና ኢና ንሓስብ ማለት እዩ ነዘን ትካላዊ ዓቕሚ ብምምኻር ይኹን ሓቢርና ምስኣተን ብምስራሕ ይኹን ዓቕምና ነጠናኽረሉን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጥቕዓታት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ድኽነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ናይ ስነ ልቦና ሽግራት ኣብ ምፍታሕ ኩሉ ዓቕሚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ወዳበታት እውን ክነተሓብር ኣለና ብዝብል ኢና ስራሕ ጀሚርና ብሰንኪ ኩናት ኩለ መዳያዊ ማሰይቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕዋይን ዓቕሚ ንምዕባይን ብልዕሊ 51 ሚልዮን ብር ኣብ 14 ወረዳታት ትግራይ ዝትግበር ሲአር ፕሮጀክት ናብ ተግባር ከም ዝኣተወ ኣብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መተሓበርቲ ፕሮጀክት ተኽላይ ገብረ ኢየሱስ ይገልጽ ናይ ሲአር ኮምፖነንት ክልተ ዋና ዕላማ ብምኽንያት ጦርነት ዝተጎድኡ ክፈላት ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ፆታዊ ጥቃዓት ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኩለ መዳይ ግልጋሎት ግብረ መልሲ ዝረኽባሉ ትካላት ምስፍሕፋሕ ናይ ዓቕሚ ዕብይ ስልጠናታት ምሃብ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣብቲ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ምሃብ ማእኸል ገይሩ ዝሰርሕ ኮምፖነንት ማለት እዩ ከም ትግራይ ኣብ 14 ወረዳታትን 151 ጣብያታትን ዝሰርሕ እዩ በዚ ፕሮጀክት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ተጠቃሚ ከም ዝገብር ይሕብር ለምዘበን ኣብ ናይ ዓቕሚ ዕብይ ስራሕቲ ኢና ናስርሐን ሓጊና ንቐፃሊ ግን በቲ ስታንዳርድ መሰረት ያው እግርና ይምትካል ጥቃዓት በፂሕዋ ተሓኪማ ንገዛእ ምስከደት ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ስለዘልያ ምናልባት ብትሒዝናያ ዘለና ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 65,000 ናይ እግሪ መትከሊ ስራሕትን ቀፃሊ ዝሓዝናዮ ትልምታት ኣሎ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ በጎኖም እቲ ፕሮጀክት ሕወይት ተሳትፎን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምርግጋፅ ከም ዝሕግዝ ብምግላፅ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ይረዱም ተሳትፎይ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋፅ ያው ሃም ሲአር ፕሮጀክት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሕሉ ጽቡቕ ጅማረታት እንወዩ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ዕድመ ምርዓ ሕዚ ኣብ ልማይ ደቂ ኣንስትዮ ከይጉዳላ ተባሃለ ያው ብዙሕ ስራሕቲ ላሰርሐ እየ ድግነይ ኣብ ገዛ ኣብ ምውላድ ዘሎ ፀገማት ኣለውና እዮም ህፃውንቲ እውን ተመሳሳላይ ብኡ ኣብ ናይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝሓሙ ዝሞቱ እውን ስለ ዘለውና ነዚ ማእኸል ጌርና ክሰርሕ ናቲ ብዋነት ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ ብእዋን እንድሕር ተምሃራ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማት እውን ናይ ትሕቲ ዕድመ ምርዓ እውን እንድሕር ኮይኑ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ስራሕቲ ክዓወታ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ወረዳ ዓብይ ፀገም ዝገምግምናዮ እውን ናይ ከም ዓይነት ናይ ትሕቲ ዕድመ ምርዓ ስለ ዘሎ እዚ እውን ብዛዕባ ክንሰርሐሉ ኢና ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ን6480 ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 196 ሚልዮን ብር ከም ዝተወሃበ ካብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ብምቕፃል ፀብፀባት ስፖርት ዝዕለትና ናባኹም ክነብፅሕ ፀብፀባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ምውፃእን ድማ ብመረስ ሃይለ ክቐርብ ሕዙም ፃንሒትኩም ሰና ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ይኹን የመስግን አታክልቲ ሰላም ዝኸርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ምስ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ድማ መረስ ሃይለም አባል ጋንታ ትራንስ ኢትዮጵያ ተኽለ ጸጋይ ሻምፒዮን ብሽክለታ ኢትዮጵያ ዓመት ስፖርት 2017 ኮይኖም ዮሐንስ ተሸብር ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ 60 كيلو رحقات زي شفن جونيور دق انستيون 120 كيلو رحقات زي شفن اليت مالت اغباز دق تبعتيو اب شامبيون بشكلتا ايثيوبيا نمزازم وددر تسرعلهم ملكعيتات يو سي اي زودبه اتقدم ناي 60 كيلو بشوعت زورات زود وددر بجونيور دق انستيو فليموم ካብ ተፈላለያ ጋንታት ብሽክለተ ነዋዲደን 16 ተቀዳደምቲ ኣብ ቅድሚ ደያኑን ኮሚሽነራትን ተበጊሰን ካብ ሰሜናዊ በረ ሓወልቲ ሰማዕታት ተላዒለን ኣብርሃ ካስትል ደብረዳ መሓሊፈን ክሳብ ክልተ ዙራት ዝነበረን ፍልሊ እምዛዝ ምረራይ ነበረን ካብ ሳልሳይ ዙርያት ሒዛ ጽገ ካሕሳይ 6 ኣባላት ጸፍጺፋት ጠንን ዝነበረት ጉጅለ ክትነግፋ ተራእየት ሓደ ብሓደ ናጽሬት ዝቐጸለት ጽገ መቀዳድምታ ኣበይ ኣትያ ኣሰራ ክረኽባ ተጸጊመን ዛሕዚሓተን ብሓያለ ነህር መለቆት ከርክባ ጻዕሪ ኣብ ዘውሓዳ ዳሕርወት ጉጅለ ተቀዳዳሚት ጋንታ መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ጽገ ካሕሳይ ኣመዛዘ መደወል ሓድሽ ሓይለ ኣጉዳን ዳሕርወት ጉጅለ ካልኣይ ከም ገበል ተጠምጢማ ብሰዓት 34.81 ኪሎ ሜትር ንሂራ እቲ ውድድር ናብ ብሕታ ጠቕሊላቶም ጽገ ሻምፒዮን ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ዓመት 2017
ኩነታት ኣየር ከተማ መቐለ ደመና ዝሓዘለ ክመስል ዘጽላዕለ ዕረስኒ ኣብ ነበረሉ ኣጉባዝ ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ 120 ኪሎ ሜትሮ ምስተዳልወሎም ናብ መበገስ ሕንጻጽ ብሽክለተኦም ከተኽሉ ብዳያኑን ፌሽካን ተኣወጀ ካብ ፌደራል ዝመጹ ዕድማ ተጋይሽ ኮሚሽነራት ምርኢት ዝሃረፉ ደገፍትና ዒንቶም ምስ ወርወሩ ካብ በሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ናብ ኣንፈተ ብርሃ ካስትል ከቕንዑ ተደዊላ ኣብ ዘገዳሲ በዓል ጸጋ መድረኽ ምስ ቀጻሊ ዕድላት ገሚቶም ስለ ዝጀመሩ ሓይለ ቦኦም ክጥቀሙ ምዃኖም ርዱእ ነይሩ ካብ ብርሃ ካስትል ተመኽልዮም ቢዝነስ ኮሌጅ ዘይሮም እንዳ ገብርኤል ካብ ደደቢት ናብ ሓወልቲ ከንቃዕርሩ ምስ ጀመሩ ዘይርሑቕ ፍልልያት መጸ ኣሳ 35 ተቀዳደምቲ 15 ዙራት ኣብ ቅድሚት ኣቐሚጦም ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር ተመስገን መብራህቱ ፊልሞን አማኑኤል ተኽለን ብዛዮን ብጉጅለ መቲሮም መገዲ ሓወልቲ ቢዝነስ ክልሕጽዎ ነጋሪ ይደለዩን ድሒሮም ናብ 25 ዝጸርዩ ተቀዳደምቲ ወሰናወሰን ዓሲሎም ዝዕዘቡ ደገፍቲ ሽምብሽ ክልተኛታት እናጸውዑ ከተባብዕዎም ንያት ደመሩሎም ኣብ ክልዚ ብሽክለታት ተበላሽወቶ ድምቀት ውድድር ክውስኹ ተገመተ ክያ ጀማል ቀዳሞት ተወርወርቲ መንዚዕነው ተሰዊረን ገብረ መድህን ገብረ እግዚአብሔር በንጻሩ ብሸብረ ጊጾም ብኸምዚ ክሰድዎ ዘይማእሞም ተቀዳደምቲ ንዝመርሐት ቅጻይ ኣርኪቦም ክውሕጥዋ መራሒት ክፋል ድማ ከተምልጥ ኣስፋልት እንዳ ገብርኤል ብድምፂ ብሽክለታት ተቀዳደምቲ ከም ዕንጽራር ጼጽ ክትብል ተቃለሐት ተወዳደርቲ ካብ ናብና ተዛነቁ መፈጸምታ ደወል ምስተሰምዐ ብሰዓት 39.88 ኪሎ ሜትሮ ከም ንስሪ መንኮብ ኣሲሩ ዝነፈጸ ተኽለ ጸጋይ ካብ ትራንስ ብዘይ ተጫራቲ ሕንጻጽ ዓሊቦም ሻምፒዮን ኣግባዝ 2017 ድማ ኮነ بزايا تسفو كاب مسبو قبر مدهن قبر اكزابير كاب ترانس تختيلو ماتيوم مسندا ولدر شامبيونا بشكلتا إثيوبيا نتوادرتي سفر العدلات كرخو زحجز مخانو توادرتن أسلتنتن قليصهم حزون يوحنس شبر أواليد ولا كم سعد مكا أربعيو مدرخ شامبيون بشكلتا إثيوبيا 2017 ناي صعرتاتن فرز رخبلو مدرخ منبارو عوتات تقدم تقليصهم كلنا تمثلتينا ولا كانتنا نطي سلالكونه تمثل نطي نيرنا كاو يا فيلم سخد خلا ያው ናመጨረሻ ጀነራል ናመጨረሻ ስለሆነ ታሪክ ሰሪሕ ያክ حلف ኢለ አምበር ወላ ተቀደም ሳይም ታሪክ ካውስ ኩላ ማዓት ቀደም ናይ ማዓት ታሚ ደስ تعوي ጨዋታ ለባህል አመት ሙሉ ንጽበያ እዛ ጨዋታ እዚያ በዛ ጨዋታ እዚያ አፍሪካ ሻምፒዮን ጨዋታ ወርልድ ሻምፒዮን ጨዋታ ናብ ደገ ክለባትም ተአትና ጨዋታ እዚ ያው ብሽናፈይ በጣም የተሐጉሰ እኔ ማዓንተ ውድድር ያው በጣም ሐያሊ ነር ያው ጽበው ጨዋታ ነር ፈከከር ነው ጨዋታ نشتي ياو هم بعدين نشتي خير لا نيرا بالترفقين وتصيت مጨረሹ حلقه درجه حيزوديا دسالي እቶም ተቀዳደምቲ እቲ ሻምፒዮን ብዘይካዚ መዕቀንታት UCI ስለ ዝሓዘ ኣብ መጻይታቶም እወታው ተራ ኣለው ኢሎም አም ትሬኒንግ ላይ ምክንያቱ ለማንት ስለልኸድ ላ ፈረንሳይ لا يهم ترينيك يتقيم لما أنتم ጨዋታ بتاعم عاوي ጨዋታ እዩ ማለት ዓመት ሙሉ ተጽበዮ ጨዋታ እዩ ዓመት ሙሉ በቃ ንቀጻለም ካብዚ ናይ ደገ ጋንታታት ተግነሉ ጨዋታ ስለልኾነ ያው ንሓደ ተጫዋቲ እዚ ጨዋታ እዚ ያው ናይ ህይወት ቁልፊ እዩ ወይ ከዓ ደገ ናይ በሪ መኽፈት እዩ ውድድር እዚ ያው ለዩሲአይ ነጥቢ ልትሓዝ እንዲ ያው እዚ ውድድር እዚ ያው ተደጋጋሚ همዚ ዓይነት ጨዋታ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ላይ ሆነስ አጻልውን ይሲአል ፈልጠ ጨዋታታት ያው በኢትዮጵያ ደረጃ ልክንጫወት همዚ ዓይነት ውድድራት ተተኻይዱ ላዕለ ደረጃ ክንወጽና ልግምት ነው ፈረንሳይ አሜሪካ የምትሄድባቸው ቦታዎች ናቸው አመት ሙሉ በአንቀውታን ጽበየ ስለልኾነ ናይቶም ቆልዑውን ህይወቶም ዝቀየር ስለዝኾነ እቲ ንሕና ተዘጋጀናዮ ልክዕ 6 ሰብ ናፍቲ ብሔራዊ ቡድን ምእታይ ግዛዕ ነይሩ ኦልሞስት 9% ተሳኺና ኢና 5 ሰብ እቲና ኣለና ካፍቲ ድል ቦታ 3 ወርቅ ውን ወሲድና ክንዳና ለወሰደ ብዝ መድረኽ ስለሌለ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ
እዚ ውድድር እዚ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ብምዃኑ ብናይ ሳይ ምዝጉብዩ ሬጅስተር ዝግበርዩ ኣብ ኩሉ ዘሎ ካታጎሪ ማለት እዩ ፍላይ ኣብ ዞም ዓበይቲ ድማ ብፍላይ ናይ ኤሊት ፍላይ ድማ ብጣዕሚ ወሳኒ ነጥብ ዝወሃበይ እንዳተዋሃበው እንዳ መፀይ ነይሩ እንዳራና ነርናይና ስለዚ እዚኣቶም ኣብ ናይ ኢንተርናሽናል ዝኸድሉ ናይ ስልጠና ይኹን ናይ ፕሮፌሽናል ናይ ምዃን ክእለቶም ይኹን እና ዕድል ናይ ክለባት ናይ ምርካብ ኣብ ናይ ወፃኢ ይኹን እዚታት ዕድል ዝረኽብሉ መንገዲ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንዓና ድማ ናይ መጨረሻ ውፅኢት ክስታይ ስለ ዝኾነ ፍላይ ስልጠን ድማ ብጣዕሚ ድሕጉሰና ምክንያቱ ካብዚ ወፂኦም ከብሉ ከለዉ ኣብ ካልእ ክትሪኦም ከለኻ መድረኽ ብጣዕሚ ደስታ ስለ ዝኾነ በዚታት መጠን ድማ ሕጉስ እያ ማለት እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ተመክሮታት ዝተረኸበሉ ምዃኑ ተሳተፍቲ ክልላት ገሊፆም ብርሃነ በየነ ኣዋዲዶሎ ጽጋበ ዘፈሩ ድማ ከም ስዕብ ከቕርቦ እዩ ባሰነዳ አንተ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ሰነ 18 ክሳብ 22 2017 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ሻምፒዮና ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምክያዱ ጽቡቕ ዕድልን ተመክሮን ከም ዝረኸብሉ ብሽክሌተኛታት ጋንታ ሸገር ሲቲን ኢትዮ ኤሌክትሪክን ኃይለ አወልን በኃይሉ ፍሬውን ይዛረቡ ብዙ ተሞክሮቹን የምናገኝበት ከክለቦች ክለብ ደግሞ ምንድነው እኛ ጋር የጎደለው እዚህ ደግሞ ምንድነው ከነሱ የምንማረው የሚለውን ብዙሃት ተሞክሮታት ዝረኸብናሉን ካብ ካልኦት ጋንታታት ልምድታት ዝተለዋወጥናሉን ብሉጽ ውድድር እዩ ከክለብም እንዲህ ሼር እናደርጋለን እና ያ ነገር የተሻለ የሚያደርገው ሁኔታዎች አሉ ያ ውድድሩ የብሔራዊ ቡድን ምርጫም እንደመሆኑ መጠን እዚ ውድድር ንሃገራዊ ጋንታ ዝሕረየሉ ብምዃኑ ብርቱዕንሕንሕ እናገበርና ኢና ጽቡቕ ልምዲ እውን ረኺብናሉ ኢና አሪፍ ልምድ አግኝተናል ብዬ አስባለሁ ከዚህ ውድድር ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሉጽ ምንቅስቃስ ብሽክሌታ ከም ተመክሮ ብምውሳድ ኣብ ቀጻሊ ስርሖም ተግባራዊ ከም ዝገብሩ ዝገለጹ ድማ አሰልጠንቲ እተን ጋንታታት ደጀኔ አበበ ሙላትን እዮም እንደዚህ አይነት ደማቅ ውድድር በመደረጉ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከም ዝበለ ድሙቕ ውድድር ምክያዱ ልዑል ሓጎስ ይስምዓኒ ብሓፈሻ ብሽክሌታ ኣብ ጽቡቕ ዕብየትን ምንቅስቃስን እዩ ዝርከብ በጣም ጥሩ ደስ ብሎኛል ከያንዳንዱ ተጫዋች የምትወስደው ነገር አለ ካብ ሕድሕድ ተወዳዳራይ እንረኽቦ ጽቡቕ ነገር አለ እዩ ዝጠቕመና ክንወስድ ኢና ከምኡውን ሃገር ወኪሎም ፕሮፌሽናል ተቃደምቲ ብምህላዎም ብዙሕ ተመክሮ ክንወስድ ኢና ደስ ብሎኛል እኔ ካልጠበቅኩት በላይ አግኝቻለሁ ማለት ፈልጋለሁ እቲ ሻምፒዮና ብደረጃ አህጉርን ዓለምን ዝሳተፉ ተወዳደርቲ ዝሕረይሉ ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ፌዴሬሽን ብሽክሌታ ኢትዮጵያ ወንድሙ ኃይለ በመንጽር እዚ ዕውት ውድድር ምንባሩ ይዛረቡ በትግራይ ክልል ያሉ የብስክሌት ስፖርት ከሌሎች አካባቢዎች ወጣ ያለና የተለየ ነው በርካታ ተጫዋቾች ብዙ ክለቦች ህዝቡም በዛው ንቃተ ህሊናው በጣም ለስፖርቱ ትልቅ ድጋፍ ያለው እንደመሆኑ መጠን ኣብ ትግራይ ዘሎ ውድድር ብሽክሌታ ካብ ካልኦት ካብታት ፍልይ ብዝበለ ድሙቕ ድጋፍ ዝብለዎም ኣብ ትግራይ ምክያዱ ድማ ድምቀት ፈጢሩ እዩ ኣብዚ ውድድር ጽቡቕ ውፅኢት ተመዝጊቦም ዘሎ ተቃደምቲ ድማ ሃገር ወኪሎም በደረጃ አፍሪካን ዓለምን ክወዳደሩ እዮም ከዚህ የተሻለ ውጤት ያመጡት ኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ወክለው በአፍሪካና በዓለም መድረክ ላይ የሚሳተፉ ነው የሚሆነው መንእሰይና በአካልን ልቦናን ጠንካራን ምግባር ከምዚኦም ዝበሉ ውድድራት ስፖርት ተጠናኺሮም ክካየድ እዮም ዝበላ ድማ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ እየን ከምቲ ዝፍለጥ በቲ ዝሓለፈ ናይ ኩናት ናይ ስፖርት ዘርፊ ኣብ ትግራይ እውን ልክዕ ከምተን ካልኣት ትካላት ነቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ ስፖርት ፋሲሊቲ ዝበሃል ኩሉ ዕንወት ወፅሕሉ እዩ ኣብ ኣካላውን ስነኣምራውን እውን ዕንወት ወፅሑ እዩ ከዚ እውን መሊእና ተንቀሳቅስና ዘይኮነስ ጅማረታት ጽቡቕ ዝበሃል ጅማረታት ኣለዉ እቲ ንገብሮ ዘለና ጅማረታት ድማ ነቲ መንእሰይ ናይ ምልዓል መንፈስ እናፈጠረ ኣብ ስፖርት ንቑሕ ዝኾነ ተሳታፋይ መንእሰይ ንምፍጣር በብዓመቱ ናይ ታዳጊ ናይ ወጣታት ናይ ፕሮጀክታት ናይ ክለባት ብዙሓት ውድድራት ኣለዉ ብብዙሕ ዓይነት ስፖርት ስለዚ ኣብ ትግራይ ንኽካየድ ኣብ ትግራይ ውድድር ክግበር ድማ ኣብ ኩለን ከተማታትና ጻዕሪ ክንገብር ኢና እዚ ከምዚ ኢልና ሃለዎም ኣብ ከተማ ዓዲግራት ትማሊ ኣብ ዝተጀመረ ቅድም ብሽክሌታ ማውንቴን ኤለኒ ብርሃንን ለገሰ ሰለሙንን ተዓዊቶም ዘመን ብርሃነ ካብ ከተማ ዓዲግራት ዝለኣኸው ጸብጻብ ኣሎ ከም ስዕብ ድማ ካቅርቦ እዩ ሰናይ ጉዕዞ
ሻምፒዮና ብሽክሌታ ባንክ ወጋገን ትግራይ አበ ከተማ ዓዲግራት ብማውንቴን ብክልቲኡ ጾታ ተኻይዱ ቅድም ክብል አበ ከተማ አክሱም ተኻይዱ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ንኻልኣይ ግዜ አበ ከተማ ዓዲግራት ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ብደቂ ኣንስትዮ ንጉሆ ሰዓት 2 ፍራቕን 35 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ 17 ዙር ዘለዎ ተኻይዱ ኣብቲ ውድድር 16 ተቀዳደምቲ ካብ ከተማ ኣክሱም ጋንታታት ሆቴል ካናል ቤት ጽማቕ ዓወትን ውልቀ ተወዳደርትን ተሳተፍቲ ኮይኖም ኣብ ፈላሞት 2 ዙር ተቀዳደምቲ ብሓንሳብ እንትጓዓዛ ድሕሪ 2 ዙር ኣብ 3 ዝተመቐላ ኮይነን ኣብታ ቀዳመይቲ ጉጅለ 6 ብሽክሌተኛታት ኣብታ ካልኣይቲ ጉጅለ 6 ኣብ ሳልሰይቲ 3 ብሽክሌተኛታት ብምዃን ጉዕዘን ቀፂለን ብምቕፃል ድማ እታ መራሕዊቱ ጉጅለ 2 ተቐኒሰን 4 ብሽክሌተኛታት ማለት እውን 2 ካብ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን 2 ካብ ሆቴል ካናን ነቲ ዙር ብምምራሕ ኣቀላጢፎኖም ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ነተን ብሽክሌተኛታት ድጋፍ ብምሃብ ኣበራታትዕወን ኣብ መወዳእታ ብዝተገበረ ቅጽበታዊ ቮላታ ድማ ኢለኒ ብርሃኑ ንቅድሚት ሸኺኻ ብምውፃእ ካብ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ኮይና ተዓዊታትሉ ሸሻይ ተኽላይን ከዋኒት ሃደራን ካብ ሆቴል ካናን ካልኣይን ሰለሳይን ደረጃ ብምሓዝ ተዓዊተን ተቀዳደምቲ ነቲ ዝተመደበለን ርሕቀት ብሰዓት 28.3 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዘን ስዑ ድማ ብደቂ ተባዕትዮ 70 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ሸፈነን 34 ዙሩን ዝሓቆፈን ውድድር ተኻይዱ ኣብዚ ውድድር 59 ብሽክሌተኛታት ካብ ጋንታታት ራይት ማይ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ኣገልግሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት ሆቴል ካናን ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ከተማ ኣክሱም ፕሮጀክት ኑርን ብውልቀን ተሳተፍቲ ኮይኖም ተቀዳደምቲ 4 ዙራት ብዘይ ኣፈላላይ ዝተጓዓዙ ኮይኖም ብድሕሪ ድማ ብተታን ጀሚሮም ኣብ መበል 19 ዙር ኣፍቀርቲ ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት ገንዘብ ብምውፃእ ነተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ ሽልማት ኣበርኪቶምሎም ንቮላታ ተዳለው ዝብል ቃጭል ምስ ተደወሎም ኣብቲ ቀዳመይቲ ጉጅለ ዝነበሩ ተቀዳደምቲ ለገሰ ሰለሙን ፈንፂሑ ንቅድሚት ብምውፃእ ካብ ኣገልግሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት ቀዳማይ ደረጃ እንትሕዝ ኣቤል በላይን ኣደናይ ፊልሞንን ካብ ራይት ማይ ከተማ ዓዲግራት ካልኣይን ሰልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ውድድሮም ከንቢቶም ተቀዳደምቲ ንዝተመደበሎም ርሕቀት ብሰዓት 35 ኪሎ ሜትር ተጓዒዞም ንዝተዋደደ ፀብፃብ ዘመን ብርሃነ ካብ ከተማ ዓዲግራት ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስል ነይሮም ናባታ ካልቲ ክመሰኩም ብወገነይ ግን ሰላም ፀብፃባት ስፖርት ዝዕለት ተኸታቲልና ተመሊስና ዝኸበርኩም ተመልከትና ፀብፃባት ስፖርት ንዘቕረበልና መሳርሕትና መረሳይለ ብምስጋን ዕለታዊ ዜናታትና ኣብዚ ክንዛዝም መሪፅኩም ስለተከታተሉና ክብረት ይሃብልና በብዘለኽሞ ብሩኽ መዓልቲ